Alors salut, pour voir la vidéo sur l'entretien du sumac en langue française, suivez du début jusqu'à la 6e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع كيف يعتنوا بالسماء باللغة العربية يتابع الفيديو من دقيقة الخمسة ونص تقريبا للآخر. Et voilà, nous sommes venus faire la cueillette du sumac. 11 septembre 2021, la récolte du sumac. Et là on va parler un peu du sumac. Ça c'est la maman. Elle a poussé toute seule, par grain bien sûr. Ça c'est ma tante qui est en train de faire la cueillette, qui continue. Elle a près de 20 ans. C'est un arbre qui a fait près de 20-25 ans. Et elle fait des petits bébés, même chez le voisin. Elle se multiplie tout seule, partout. Bon, pour l'origine de la plante, c'est une plante originaire d'Amérique du Nord. Donc on parle des États-Unis et du Canada. Pour la rusticité, c'est une plante qui va être rustique entre moins 15 voire moins 20 degrés. Donc il n'y a pas de problème, elle pousse partout. C'est une plante d'Amérique du Nord, c'est pour ça qu'elle est rustique. Pour l'exposition, bien sûr, le plein soleil. Pour la multiplication, elle va se faire par semis, comme là. J'ai pas fait des notes, normalement je fais des notes pour ne pas oublier. Regardez un peu ma main. En plus j'ai travaillé dans mon jardin et j'ai plein de petites blessures et ça brûle, hein. C'est très acide le sumac, très acide. On l'utilise dans nos salades ici au Levant, Palestine, Liban, Syrie. Ça s'appelle fatouche, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous êtes, c'est le cousin du taboulé. On a deux spécialités de salade au Liban, le taboulé et le fatouche. Le sumac on le met dans le fatouche. Bon, pour le sol, il va pousser dans n'importe quel sol. Là on est en plein terre calcaire. Il y a des cailloux partout, c'est le sol du sud Liban et il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez la planter dans n'importe quel sol. Pour l'arrosage, écoutez, en pot, une fois par semaine en été, c'est suffisant parce que la plante elle est condamnée. Mais en hiver, il faut juste s'assurer que le pot commence à devenir à moitié, sec à moitié avant d'arroser à nouveau. Mais en pleine terre comme ça, si la plante se multiplie à l'état naturel comme ici, pas d'arrosage, ni été, ni hiver. Je l'ai jamais arrosé, jamais, et la plante elle va très bien. Parce que c'est une plante qui supporte très bien la sécheresse. Bon, normalement je fais des notes, mais j'ai pas fait de notes. Je suis venu pour faire la cueillette, je me suis dit bon allez je vais faire une vidéo. Bon, on est arrivé où là? Pour le rempotage en pot, chaque 2-3 ans, on va le rempoter dans un pot un peu plus grand. En pleine terre, on ne va pas le rempoter, c'est normal. Pour... Bon, je me rappelle des étapes et je continue la vidéo. Ah, pour la taille, voilà. Pour la taille, écoutez, je ne l'ai jamais taillé. Jamais taillé, la taille n'est pas nécessaire et voilà la plante, elle est devant vous. Bon, si vous voulez faire un équilibre, on va couper tout ce qui est sec et autres, nettoyer la plante, mais pas plus. La taille n'est pas nécessaire. Pour les maladies et insectes, écoutez, à part quelques maladies fongiques comme ça, ce sont des petites maladies, il y a des petits... voilà, regarde, vous avez vu, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on s'en fout complètement, la plante, elle est très résistante aux maladies, on n'a jamais eu ni du puceron, ni de... Bon. C'est une plante vraiment très résistante à la maladie et aux insectes, donc laissez tomber. Un peu de maladies fongiques à cause de la brume, parce qu'au sud Liban on a de la brume. Voilà, c'est pas grave, hein, ça va pas tuer la plante. La plante elle est là depuis 25 ans et elle va très bien. Pas de fongicide, pas rien, hein. Laissez la plante naturellement comme ça. De toute façon elle va perdre son feuillage, donc les maladies fongiques, je veux dire les champignons, ils vont finir par mourir de toute façon, ils vont disparaître parce que la plante va perdre son feuillage. Pour l'engrais, écoutez, pas d'engrais. En pot, elle est condamnée, oui, on va lui donner, c'est une plante qui va nous donner des fleurs et des fruits, donc si vous voulez du fumier juste à l'automne, un tout petit peu de fumier à l'automne, mais en pleine terre, laissez tomber complètement. Écoutez, la plante, je n'ai jamais mis de fumier ni d'engrais, et là voilà, elle est devant vous et elle me donne chaque année une très belle récolte. Bon là, je pense que c'était tout hein, sur le sumac. C'est une plante très résistante qui va pousser à l'état naturel, et au fait, il pousse dans mon terrain d'olivier. J'ai 1000 mètres qu'on plante des oliviers, voilà. Je vous montre un peu la vue de mon terrain. Voilà, on a cette vue, on a la mer tout au fond.
On a tout ça. Voilà. Là-bas, c'est le mont Hérémon. Et là, c'est Tyr. Tout au fond, là-bas, c'est Tyr. La ville de Tyr. Voilà. Bon, on retourne. Bon, là, j'ai presque tout dit sur la plante. J'ai plus rien à dire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. هلا نحن جايين نقطف السماقات. السماق. نحن اليوم 11 سبتمبر شهر 9 2021 وهيدا قطفنا السماق. اوكي هيدا الأمية السماق. هيدي عمتي عم تقطف السماقات. هيدي طلعت لحالها هون من شي 25 سنة 25 سنة. وبتعمل ببيت وين ما كان اصلا عبت الدنيا سماق. طيب السماق شو هلا كنت لانه كان عم نقطف شفتين هلا لانه اللي بيعرف السماق بيعرف انه كتير حامضه مثل الاسيد. بنحطها نحن بالفتوش هون شعوب بلاد الشام بنحطها بالفتوش وبعدة طبقات كمان. هلا انتبهوا اذا هلا كنت عم بشتغل بجنينه ومجروح وين ما كان والسماق مثل لكم مثل الاسيد بتحرق كثير فهلا ايدي مولعين. طيب بالنسبه للاصل تبع النبته هيدي نبته اصلا من امريكا الشماليه يعني الولايات المتحده وكندا. بالنسبه للتحمل للبرد ما في ولا اي مشكله. هيدي النبته بدها تتحمل بين 15 تحت الصفر ل 20 تحت الصفر ففيكم تزرعوها وين ما كان. اكسبوزيسيون يعني مطرح ما لازم نزرعها طبعا تحت الشمس. اغوزاج للسقاية اذا كانت ببو كل بلان ببو حتى لهيدي بتتحمل كتير الجفاف. اذا كانت ببو بدكم تسقوا بالصيفيه على القليله مره بالجمعه لانه الشروش تبع النبته بقلب البو. اذا كانت هي بالصيفيه بالشتويه بدكم تنتبهوا انه الارض بلشت تنشف على النص قبل ما تسقوا. هلا اذا النبته طلعت لحالها بالطبيعه بقلب الارض عندكم لا صيفيه لا شتاء ما تسقوا ابدا. انا بحياتي ما سقيتهم وهيون عايشين ولا احلى من هيك. انسوا السقايه اذا كانت بقلب الارض. هلا بالنسبه لل شو اسمه هلا انا المفروض بعمل نوتات منشان ما انسى احكي عن شيء بس هلا بتذكر عن شو. التراب هيدي نبته بدها تطلع باي تراب كان. هون ارض كلسيه وهي النبته عايشه ولا اصلا بتطلع بالصخور فما في ولا اي مشكله فيكم تزرعوه باي تراب. رامبوتاج اذا كانت ببو يعني بدكم تنقلوها لبو اكبر كل 3-4 سنين تقريبا ننقلوها لبو اكبر. اذا كانت بالارض طبعا ما حننقلها. كيف بنغذيها؟ اذا كانت ببو فيكم تحطوا زبل باول الخريف او اخر الخريف تقريبا. بس اذا كانت بقلب الارض انسوا كل الغذاء لانه النبته اصلا طالعه لحالها بحياتي مش حاطط لها غذاء وعم تعطيني كثير سماء. فالنبته حتتاقلم لحالها وحتروح تفتش هي على الغذاء تاعولها فما تحطوا لها شيء. طيب بالنسبه للتشحيل انا بحياتي ما شحلتهم بس اذا انتم بدكم بتقصوا الاشياء اليابسه اذا طلعت كبيره كتير بتشحلوها شوي بتزبطوها بس انا بحياتي ما شحلتها وهي النبته قدامكم فما في مشكله. التشحيل منه الزامي. بالنسبه للامراض هيدي نبته عندها مقاومه كتير قويه على الامراض وعلى الحشرات فما بيجي ابدا شيء عليها. او شوي امراض فطريه مثل امراض فطريه هولي امراض فطريه. هيدي لانه عندنا خطيطه بجنوب لبنان دائما في خطيطه والخطيطه بيخلي النبته يصير عندها رطوبه بتخلق هول الفطريات. بس ما في مشكله ما تستعملوا ابدا فونجيسيد يعني الدواء للفطريات ما تستعملوا ابدا. هيدي النبته عمرها 25 سنه تقريبا وعليها فطريات واخر همها للنبته لانه اصلا بالشتويه الورق حيهر يعني حتتخلص من كل الفطريات اللي عليها. فانسوا انا بحياتي ما رشيت شيء ولا عالجتها ولا شيء وهي النبته قدامكم. هيدا اكبر دليل. اوكي كيف بنكتر منها؟ حتتكتر بالبذر مثل هون. هولي كله بذر طالع حتى عن الجار فوق كله بذر لانه طالعين من الاميه اللي كانت عندي. طيب هيدا كان بعتقد ما بعرف اذا بعد ناسي شيء بس كان كل شيء عن السماء. هيدا كان كل شيء عن السماء وما عادش عندي شيء اقوله. هلا هي طالعه بالارض عندي بالبستان اللي عندي 1000 متر دلم
زيتون، نحن زارعين زيتون هيون. وحفرجيكم الفيو تاعولنا شوي. هيدا الفيو تبع الارض عندي. هلا هونيك عنا البحر، هيدا الفيو كله. هيدا اللي هونيك اخر شيء هيدا سور، مدينة سور. نطلع مع البحر لنوصل لوين؟ على جبل عامل. سوري مش جبل عامل، جبل الشيخ، عفوا. نحن بمنطقة جبل عامل. جبل الشيخ هونيك. طيب نرجع على النبتة. طيب هيدا كان كل شيء عن السماء. انا ما عادش عندي شيء اقوله، بعتقد حكيت عن كل شيء. فيكم تزرعوا منها اذا بدكم، في اذا طالعه لحالها عندكم بالجنينه تتركوها ما تشيلوها، تستفيدوا منها للفتوش وللاكل. لكن بنلاقيكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة.